전 세계에 계신 성자매 여러분 안녕하십니까? Bonsoir tous les frères et sœurs du monde entier. 하나님께서 우리들에게 지난 2016년 한 해를 도우시고 지난 열해 동안 저희 선교회 안에 일해 오셨습니다. Jusqu'en 2016, Dieu nous a beaucoup aidés, mais dans les années passées, Dieu nous a beaucoup aidés aussi. 가장 우리에게 크신 은혜를 주신 것은 Et Dieu nous a donné une grande grâce. 이제 많은 사람이 지금 먼저 우리를 죄에서 구원해 주시고 또 이 안에 주님과 더불어 일할 수 있도록 2017년을 주신 게 너무 감사합니다. Dieu nous a donné une grande grâce et il nous a donné la grâce aussi de pouvoir être sauvés et recevoir le salut. Et en 2007, de pouvoir prêcher l'évangile, je suis vraiment très reconnaissant aussi. 제가 사실 50살이 됐을 때 En réalité, lorsque j'avais 50 ans, 앞으로 내가 한 10년만 더 살겠다는 10년만 산다면 한 그런 마음을 가졌어요. je me suis dit que j'allais vivre encore 10 ans de plus. 그래서 제가 50살 되던 해 10년만 살기로 계획을 하고 제가 모든 걸 정리하기 시작했습니다. Et lorsque j'avais 50 ans, je pensais que j'allais vivre encore 10 ans, et donc j'ai commencé à arranger toutes les choses de ma vie. 근데 그 10년 동안 사는 동안에 하나님 많은 축복을 주시며 저를 데려가지 않으셨어요. Mais pendant ces 10 années, Dieu m'a donné beaucoup de bénédictions et il ne m'a pas pris dans le royaume des cieux. 10살이 됐는데도 하나님 일할 수 있는 길을 계속 열어주셨어요. Et aujourd'hui, j'ai plus de 70 ans et Dieu me permet de travailler toujours. 이제 한국 나이로 이제 제가 74살이 되는데 Et donc, en âge coréen, maintenant j'ai 74 ans. 제가 믿어지지 않는 삶을 요즘 살고 있습니다. Et j'ai l'impression que je vis une vie que je n'arrive pas à croire. 제 아버지는 70살 때 세상을 떠나셨고요. Mon père était décédé quand il avait 70 ans. 70살 때 세상을 떠났습니다. Et même le roi David, il a quitté le monde à 70 ans. 왕이 돼서 40년 동안 왕 생활을 했습니다. David est devenu roi à 30 ans et il a régné pendant 40 ans. 왕이 70살 돌아가기 시기 전에 왕은 아무 힘이 없어 거의 대부분 누워 있었기 때문에 나라가 아도니아 이런 사람들이 와서 자기 왕 된다고 설치고 막 그랬어요. Et le roi David, avant de mourir, il n'avait aucune force, il était juste sur le lit et il n'avait aucune force. Donc les gens venaient comme Adonijah et ils voulaient prendre la place de David. Je me souviens que j'étais malade et que j'étais en difficulté. 제가 이제 74살이 되면 하나님의 건강한 몸을 주셔서 비행기를 타거나 전 세계 다니면서 바쁘게 일하는데 저는 부족함이 없는 건강을 주셨습니다. Mais aujourd'hui, à 74 ans, Dieu m'a donné la santé et maintenant je peux voyager par avion, je peux voyager pour prêcher l'évangile. 2016년 한 해 가장 특이한 것은 우리 사역자들 가운데 변화가 많았습니다. Et en 2016, ce qui était vraiment très surprenant, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements parmi les pasteurs. 많은 사역자들이 옛날 자기 자신을 벗고 새 마음으로 주님 앞에 쓰임을 받는 사역자들이 많이 일어나서 큰 기쁨이 됐습니다. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont abandonné leur apparence, ont abandonné leur forme, et je suis vraiment très reconnaissant pour cela. 7년을 맞으면 제가 마음에 하고 싶은 이야기가 하나 있습니다. Et en 2017, je voudrais vous dire quelque chose. 우리가 이제 하나님 안에 사는 삶은 Aujourd'hui, la vie qu'on mène en Dieu, 말할 수 없이 크신 축복입니다. c'est une vie vraiment très bénie. 이 축복은 아무나에게 주는 것이 아닙니다. Et cette bénédiction n'est pas pour n'importe qui. 믿음을 가진 사람들에게만 그 축복을 주시기로 하나님은 정하셨습니다. Cette bénédiction est permise à ceux qui ont la foi. C'est ce que Dieu a décidé. 어느 날 사르밧 과부가 있었는데요. Un jour, il y avait la veuve de Sarepta. 3년 6개월 동안 비가 오지 않아서 거의 이제 곡식 양식은 다 끝이 났어요. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie et tout le monde mourait de faim. 3년 사르밧 과부가 이제 마지막 한 움큼 남은 가루를 자기 가지고 있었는데. Et la veuve de Sarepta avait une dernière poignée de farine. 저것도 못 먹고 죽을 것 같아서 이제 그것으로 마지막 빵을 만들어 아들하고 먹고 죽으려고 했습니다. Et pour faire le dernier pain, pour manger avec son fils, elle est allée chasser du bois. 그래서 이제 불을 떼기 위해 성문 밖에 나가서 마른 나무 가지 몇 개를 주워와서 불을 피워서 이제 떡을 만들고 죽으려고 했습니다.
Et donc pour manger ce dernier pain et mourir, elle est allée chercher du bois pour faire du feu. 근데 그때 선지자 엘리야를 만난 것입니다. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré le prophète Élie. 엘리야가 물을 좀 마시고 싶다고 했어요. Et Élie a demandé de l'eau. 그 여자 물을 떠러 갔습니다. Alors elle est allée chercher de l'eau. 근데 엘리야가 뭐라고 말하냐면은 Et qu'est-ce que Élie a dit? 물을 가져오라고. Élie a dit d'apporter un pain, du pain. 이 여자가 말하면 돼지 종의 집엔 떡이 없습니다. Et la femme dit, je n'ai pas, dans la maison de ta servante, il n'y a pas de pain. Tout ce que j'ai, c'est un peu de farine et un peu d'huile. 내가 나무 가지 두어들 주어서 여기서 떡을 만들어 그 위에 죽을 것입니다. Et je viens ramasser pour faire du feu, pour ramasser les branches. Et après avoir mangé, je vais mourir. 가서 네 말대로 두려워하지 말아서 네 말대로 해라. Et Élie dit, fais ce que tu as dit, ne t'inquiète pas, fais ce que je t'ai dit. 먼저 나를 그 가루로 작은 떡 하나를 만들어 가져와라. Et fais-moi un pain, d'abord à moi. 아, 가져오면 내가 주 여호와의 말씀 그 통의 가루는 다하지 않은 병의 기름 없어지지 아니하리라. Si tu l'apportes à moi, dans tes vases, la farine ou l'huile ne va plus manquer. 두 개의 가루통이 있는데 Et donc il y a deux vases. 한 가루통은 눈에 보이는 가루 한 주먹이 있습니다. Il y a un type de vase qu'on ne voit pas. 한 가루통은 가루가 가득 찬 좋은 끄지 않는 가루통인데 믿음을 가진 사람 눈에만 보이는 가루통. Et l'autre vase, c'est un vase où la farine est pleine et la farine ne va jamais manquer, mais ça se voit seulement aux gens qui ont la foi. 그 믿음을 가진 사람 같으면 두말 안 하고 한 움큼의 가루가 떡을 만들어 주고 그 계속해서 끄지 않는 가루통 그걸 선택할 것이다. Et donc ceux qui ont la foi, ils vont choisir le vase où la farine ne va jamais manquer et ils vont manger toujours avec cette farine-là. 그 믿음이 없는 사람이라면 뭘 보냐면 큰 가루통에 텅 비어 있는 뭐가 가루가 있다고 그래 한 움큼 이걸 난 취할 겁니다. Et donc l'autre personne qui n'a pas la foi va penser, mais il n'y a rien dans cette vase-là. Je devrais choisir une poignée au moins un peu de farine. 그럼 신앙생활하는 사람이 그런 겁니다. Et donc c'est ça la vie spirituelle. 믿음의 눈으로 보면은 Si on regarde par les yeux de la foi, 인생을 사는 삶하고 주님이 내 인생을 주면 비교가 안 되죠. entre la vie que je mène et la vie que Dieu me guide, ça c'est une grande différence. 저는 제가 생각을 해보면 너무 감사한 게 Moi, lorsque je réfléchis, je suis vraiment très reconnaissant. 믿음이 특별한 사람이 아닙니다. Je ne suis pas quelqu'un de spécial qui a une foi spéciale. 그러나 내가 난 정말 의심이 많은 사람인데 Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de doutes. 내가 의심이 많은 사람이기 때문에 Mais parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de doutes, je croyais en n'importe quoi. 그래서 제가 다른 누구는 못 믿어도 하나님은 믿을 수밖에 없었어요. Et donc, normalement, je n'arrivais pas à bien croire aux gens, mais je pouvais croire en Dieu. 하나님이 보는 그 세계를 저는 믿기로 했습니다. À part la vie que je vois de mes yeux, j'ai décidé de croire en la vie que Dieu me montre. Yo decidí creer solamente en la palabra de Dios, no en lo que mis ojos ven. 그래서 제가 하나님을 믿는 믿음으로 살았어요. Alors j'ai vécu par la foi en Dieu. Creyendo solamente en Dios. 1999년 전 심장이 아파 그때 죽을 뻔했어요. En 1999, j'avais vraiment très mal au cœur et j'ai failli mourir. Casi morí. 하나님이 돕지 않았다면 저는 그때 죽었습니다. Si Dieu ne m'avait pas aidé, alors je serais mort. En ese momento. 하나님이 1999년 8월 달까지 저는 거의 죽은 몸이나 다름이 없었습니다. Hasta Et en 1999, jusqu'en août, mon corps était comme mort. casi muerta. 8월 달에 하면 제 심장이 깨끗하게 고쳐졌습니다. Pero Et en Dieu este m'a agosto, Dios me ha guéri mon cœur. 심장이 좋아지니까 complètement. 간도 좋아지고 배도 좋아지고 위장도 Et parce que mon cœur s'est amélioré, tous les autres organes aussi se sont améliorés. 몸만 좋아진 게 아닙니다. Et ce n'est pas seulement mon corps qui s'est amélioré. 내 앞에 계속해서 문을 열고 있습니다. Dios Toujours devant moi, Dieu ouvrait la porte. las puertas. 2017년을 맞으면 내가 하고 싶은 이야기였어요. Hay Et donc pour l'année 2017, je voudrais vous dire quelque chose. 2017. 만일에 사르밧 과부가 가루 한 움큼 걸 잃어버리기 싫어서
그 큰 통 그 가루 가득 찰 믿음을 가지고 그 눈을 못 보고 가루 한 움큼을 선택했다면 그는 곧 죽었을 것입니다. Si la veuve de Sarepta n'avait pas les yeux de la foi et qu'elle avait choisi la poignée de farine qui lui restait et qu'elle mangeait elle d'abord, alors elle serait morte. 믿음 없는 눈으로 보면은 만일에 이 가루 한 움큼과 떡을 만든 엘리야를 주고 가루통에 가루가 안 생기면 우리는 손해 보는 거 아니에요. 그런 생각이 들는지 모릅니다. Si elle n'avait pas la foi, elle allait penser, ah si je lui donne le pain et qu'il n'y a pas de farine, alors c'est moi qui vais juste mourir de faim. 하나님은 거짓말하지 않아요. Mais ce qui est important, c'est que Dieu ne ment pas. 더 중요한 건 하나님을 믿는 사람들은 Ce qui est encore plus important, c'est que les gens qui croient en Dieu, 하나님의 종의 말도 믿는 것입니다. ces gens-là croient aussi en la parole du serviteur de Dieu. 하나님이 직접 사르밧 과부에게 말씀하지 않고 그 종을 통해서 말씀하지. Et donc, Dieu n'a pas parlé directement à la veuve de Sarepta, mais il a parlé à travers son serviteur. 많은 사람들이 그렇게 이야기를 합니다. Et donc, beaucoup de gens disent, 나는 하나님은 믿지만 종은 못 믿겠어. je crois en Dieu, mais je ne peux pas croire en son serviteur. 주 여호와께는 자기의 당신의 비밀을 그 종 선지자를 통하지 않고는 절대로 행하심이 없다고 성경이. C'est écrit dans la Bible que Dieu ne fait rien sans son serviteur. 만일에 여러분이 하나님의 종을 믿으면 Si vous croyez en le serviteur de Dieu, 만약에 여러분 하나님의 종을 믿었다 손해가는 부분이 있으면 si vous pensez à avoir reçu des dommages en croyant en le serviteur de Dieu, alors Dieu va changer tout cela en une bénédiction. 믿으면 그 종도 믿어야 합니다. Si vous croyez en Dieu, vous devez croire aussi en son serviteur. 오늘 구원받은 참 많은 사람들이 주를 위하여 복음을 위해 살면 100가지 층과 더 복된 삶을 사는데 자기 그 삶을 사는 거 꼭 마치 사르밧 과부가 가루 한 움큼을 손에 쥐고 가루가 넘치는 그 가루통을 받지 못하는 것과 같은 신앙을 하고 있는 사람이 많습니다. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent comme la veuve de Sarepta, qui, dans la situation de la veuve de Sarepta, ils ne choisissent pas la voie de la foi, mais ils regardent la poignée de farine qui lui reste et choisissent la poignée de farine. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu le salut, mais qui vivent ce genre de vie spirituelle. 이제 우리가 사도행 13장을 보면 안디옥 교회가 있는데 Et donc, dans Actes chapitre 13, il y a l'église d'Antioche. 이제 모여서 함께 기도하고 있습니다. Et donc, les fidèles se sont réunis pour prier. 그런데 그 하나님의 성령이 바울과 바나바를 따로 세우라고. Et puis, on a dit d'appeler Barnabas et Siméon. 이제 바울과 바나바가 따로 세움을 받아 하나님이 보내심 받아서 구버로로 내려가. Et donc, Dieu a envoyé Barnabas et Siméon, Pierre. 총독이 구원을 받는 그런 놀라운 역사가 일어나. Et là-bas, c'est le gouverneur qui reçoit le salut. 그 이제 총독이 구원받는 그런 놀라운 역사가 일어났는데 Et donc, il y a eu un grand travail de Dieu ainsi. 마가 요한은 시험이들이 예루살렘으로 돌아갑니다. Et donc, le proconsul a reçu le salut, mais Barnabas, lui, retourne chez lui. 그 교회에서 출발해서 이제 그 구보로에 가서 복음을 전해 그 다음에는 어디로 가냐면은 바보에서 배를 타고 비시디아 안디옥 그러니까 이제 거기는 다 같은 안디옥인데 이스라엘 안에 있는 안디옥이 아니라 그쪽 비시디아 안디옥에 와서 복음을 전했어요. Et donc, pardon, ce n'était pas Pierre, mais c'était Paul. Et donc, Paul est allé aussi à Antioche, mais c'est pas l'Antioche où il y a l'église, mais c'est une autre Antioche. 사도행 13장 44절을 보면은 Si on regarde Actes chapitre 13, verset 44, 그 다음 안식에는 온 성이 다 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 모였다고. le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. 하나님이 이제 비시디아 안디옥이라는 그 도시에 있는 그 성사람들 거의 다 막 바울의 말씀을 들어왔어요. Et donc, presque toute la ville, les habitants de toute la ville d'Antioche sont presque tous venus pour écouter la parole de Paul. 그들은 어떻게 그 많은 복음을 잘 모릅니다. Et je sais pas comment est-ce que ils ont pu prêcher l'évangile à autant de gens. 큰 체육관 같은 장소도 없고
Il n'y a pas comme aujourd'hui un grand gymnase. Estos lugares de polideportivos. 거리에는 방송 장치도 없고 마이크도 없는데. Tampoco Et ils n'ont hay pas de micro, ils n'ont pas d'équipement pour le son. 그래서 이제 바울이 거기서 복음을 전하기 시작. Y en Mais quand même, ese Paul lugar, commence à prêcher l'évangile. a predicar el evangelio. 그래서 막 유대인들이 막그 바울을 이제 방해를 하고 합니다. Et puis les Juifs dérangent et empêchent le travail de Paul. 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가다가 바울의 많은 걸 변박하고 비방하고는. Dans le verset 45, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Diciendo y blasfemando. 그때 왜 우리가 이 복음을 전하는데 하나님이 이 유대인들을 보내 방해하게 하는가? 바울은 막 시험이들 그러지 않았습니다. Mais à ce moment-là, Paul ne s'est pas dit pourquoi est-ce que Dieu envoie ces Juifs pour me déranger alors que je suis en train de prêcher l'évangile. Ce n'est pas ce que Paul s'est dit. Él no tuvo esa murmuración en su corazón. 비시리안 내역에도 보면 한그 성사에 다 거의 뭐 말씀을 들려고 하는데. Ya sea Et donc, dans en presque toute la ville, les habitants veulent écouter l'évangile, ils veulent écouter la parole. 유대인들이 와서 막 방해하고 비방하고 시기하고 했습니다. Mais les Juifs sont venus et ils étaient remplis de jalousie et ils le contredisaient et l'injuriaient. 너희 방해하는 사람 생겨. 아니 못 지나겠다. 좀 쉬자. 그러지 않았습니다. Mais Paul ne s'est pas dit, ah, il y a des gens qui m'injurient, il y a des gens qui me contredisent, il y a des gens qui me dérangent, je vais arrêter de prêcher. C'est pas ce que Paul s'est dit. No tenía ese corazón. 바울은 이제 우리가 이방인에게 복음을 전하고 하는가 보나. Ah, mais Paul s'est dit, ah, maintenant on doit prêcher l'évangile aux païens. Este evangelio a los gentiles también. 기쁜 소식 선교회는 La mission de la bonne nouvelle, 그 선교의 역사 중에 1989년이라는 해가 있었습니다. et donc parmi l'histoire de la mission de la bonne nouvelle, il y a eu l'année 1989. 1989년에 무슨 일이 있었냐면 Et en 1989, qu'est-ce qui s'est passé? 1988년에 한국은 올림픽을 했어요. En 1988, il y a eu les Jeux Olympiques en Corée. 88년 올림픽을 마쳤습니다. Et en 88, on a terminé les Jeux Olympiques. 왜냐하면 ¿Ustedes saben cuál fue el lema de las Olimpiadas? 세계는 서울로, 서울은 세계로였습니다. Era Et le slogan c'était le monde vers Séoul et Séoul vers le monde. 이제 전 세계가 서울에 모여서 올림픽을 했어요. y Et entonces donc le monde entier s'est réuni à Séoul et ils ont fait les Jeux Olympiques. 세계는 서울로 그게 이루어 한국 올림픽이 너무너무 잘 이루어졌어요. Et donc le monde vers Séoul, c'est tout, ça s'est vraiment bien passé. 그때 제 아들이 초등학교를 다녔는데 Et à ce moment-là, mon fils était à l'école primaire. 올림픽 구경을 간 것이 기억이 납니다. Et je me souviens que j'étais allé voir les Jeux Olympiques avec mon fils. 그래 1989년이 되었습니다. Et puis l'année 1989 est arrivée. 세계는 서울로, 서울은 세계로인데 Normalement, c'est le monde vers Séoul et Séoul vers le monde. Seúl al mundo. 올림픽이 아니라 전 세계는 서울에 모여 올림픽을 했습니다. Et donc, parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques, le monde s'est réuni à Séoul. 서울은 세계로가 안 된 겁니다. Mais Séoul ne s'est pas dirigé vers le monde. 왜 안 됐냐면은 ¿Por qué Pourquoi? eso no fue posible? 그 당시에 한국은 경제 너무너무 가난해서 Porque Parce qu'à cette époque-là, la Corée était tellement pauvre. era muy buena. 국민들에게 여권을 만들어 주질 않았어요. Y no se On ne donnait pas de passeport au peuple coréen. 만드시면 외국에 나가면 돈을 많이 허비한다고 국민들에게 여권을 만들지 않았어요. porque decían Et donc, que on si disait aux salen fuera del pensait que les país, citoyens allaient partir à l'étranger et dépenser beaucoup d'argent. 그때 여권을 가질 수 있는 사람은 entonces Et à ces moments-là, les gens qui pouvaient avoir les passeports, 외교관들에게만 여권을 주고 eran c'était seulement les ambassadeurs qui pouvaient avoir des passeports. 기업의 회장들에게만 여권을 주고 Ou alors les chefs d'entreprise, les chefs des grandes entreprises. Mais ce n'est pas aux gens normaux qu'on donnait les passeports. 복음을 온 세대에 전파하길 원해서 Mais parce que Dieu veut que cet évangile soit prêché partout dans le monde. al mundo 뒤에 이제 노태우 대통령이 되면서 y subiendo Et puis le président Notéou est devenu président. 여러 가지 개혁한 일들이 많이 있는데 Il a fait plusieurs réformes. 그 중에 하나가 뭐냐면 Et parmi ces choses-là, 이렇게 만들어주기로 했어요. c'était d'autoriser les passeports aux gens normaux. dar pasaporte a los ciudadanos. 1989년 3월
En 1989, en mars, 그때 대한민국 정부에서 발표하기를 45세 이상 된 사람에게만 여권을 on autorisait les passeports aux gens qui avaient plus de 45 ans. Aquella persona que tiene más de 45 años puede llegar a solicitar pasaportes. 그때 제가 45세가 넘었기 때문에 Et parce qu'à ce moment-là, j'avais plus de 45 ans, 여권을 발부받았어요. je pouvais avoir un passeport. 처음에 LA에 와서 미국 LA에서 집회를 하고 독일 베를린에서 집회를 했어요. Et au début, j'étais allé au Los Angeles pour faire faire le séminaire et aussi au Berlin pour faire le séminaire. 처음으로 이제 89년 3월에 해외에 나가게 돼요. Et donc c'est pour la première fois en 1989, en mars, et c'était la première fois où j'étais parti à l'étranger. 이 복음을 전하기 위해 89년 3월 달부터 전 세계로 선교사들을 보내기로 했습니다. Et j'ai décidé d'envoyer des missionnaires partout dans le monde à partir de 1989. 그 당시에 저희 기뻐노이 선교회는 전국에 교회가 한 30개 정도 있었고 Et à cette époque-là, notre mission avait environ 30 églises dans le pays, en Corée. 사역자도 한 30명 정도밖에 없어요. Et il y avait seulement environ 30 pasteurs. 우리가 할 수 있는 데까지 해외로 선교사를 보내기 시작했어요. Et donc, du mieux qu'on pouvait, on a commencé à envoyer des missionnaires à l'étranger. 진짜 놀라운 기적이 일어나기 시작했어요. Mais il s'est passé quelque chose de vraiment très surprenant. 늘 가난한 나라였습니다. La Corée était toujours un pays pauvre. 국토가 너무 좁아 농사를 지어도 국민들이 늘 양식이 모자랐습니다. Parce que notre pays est petit, même si l'agriculture manquait et on ne pouvait pas nourrir tout le monde. 1989년에 우리가 선교를 시작했고 Et en 1989, on a commencé à envoyer des missionnaires. 그 다음에 4년 지난 5년 지난 1994년에 아프리카 첫 선교를 시작했어요. Après 5 années, en 1994, on a commencé à envoyer des missionnaires en Afrique. 우리가 이제 해외 선교를 시작하는 그날부터 Et donc, depuis le jour où on a commencé à envoyer des missionnaires à l'étranger, 기적이 일어나기 시작했어요. il s'est passé quelque chose de miraculeux. 한국은 역사 이래로 가난한 나라로 유명했어요. Et donc, on était toujours un pays pauvre. 한국에 농사를 다 지어도 국민들은 4분의 1이 양식이 모자랐어요. Même si on cultivait, il manquait toujours beaucoup de nourriture en Corée. 아주 가난한 나라였어요. On était un pays vraiment très pauvre. 근데 그때부터 한국이 부유해지기 시작하는데 Mais la Corée commençait à devenir riche 1990년도 en 1990. 우리가 본격적으로 선교를 보내기 시작한 90년도입니다. En 1990, à partir de 1990, on a commencé à envoyer vraiment beaucoup de missionnaires. 선교사를 보냈습니다. On a envoyé des centaines de missionnaires à l'étranger, partout dans le monde. 석유도 안 나오고 지하 자원도 없고 농토도 없고 땅도 좁은데 Et donc, on n'a pas de minéraux, on n'a pas de terrain, notre pays est petit, on n'a pas de pétrole. C'est ce qu'est notre pays. 그날부터 Mais au moment où on a commencé à envoyer des missionnaires, 부강해지기 시작했습니다. vraiment, je suis vraiment très reconnaissant à Dieu que notre pays a commencé à devenir riche. 똑똑해서 그런 줄 압니다. Mais les gens ne savent pas. Ils pensent que c'est parce que les Coréens sont intelligents ou parce que les Coréens sont bons. 미국이 전 세계에 선교사를 보내는 시대가 있었습니다. Il y a eu un moment où les États-Unis ont envoyé des missionnaires partout dans le monde. 독립한 지 얼마 안 된 작은 독립한 지 얼마 안 된 나라였지만 전 세계 제일 큰 나라 되는 이유가 해외 선교사를 보내면서 시작됐습니다. Quelque peu après avoir déclaré l'indépendance, ils ont envoyé beaucoup de missionnaires à l'étranger et les États-Unis devenaient de plus en plus forts. 미국의 선교 바톤을 한국이 이어받았습니다. Et la Corée a accepté aussi le bâton d'envoyer des missionnaires partout dans le monde. 이제 전부 한국인들이 가서 복음을 전하고 있었죠. Et donc maintenant, ce sont les Coréens qui vont en Corée pour aller prêcher l'évangile. 세계에 200개의 우리 선교 센터를 만들었어요. Et on a construit environ 200 centres de notre église partout dans le monde. 너무너무 축복해 줬어요. Et Dieu a vraiment beaucoup béni la Corée. 아무나 먹는 게 달라지고 La nourriture a changé, la vie a changé, c'est devenu mieux. 나라로 변했습니다.
On est devenu, la Corée a reçu beaucoup de bénédictions. 저는 제가 19살 때 구원받기 전에 Moi, lorsque j'avais 19 ans, lorsque j'avais reçu le salut, 내 나이 또래의 사람 가운데서 lorsque j'ai reçu le salut, les gens qui étaient de mon âge, 우리나라 제일 부족한 사람에게 속했어. j'étais parmi les gens les plus pauvres. 내가 보험이라면 잘하지도 못했는데. Par exemple, je ne savais vraiment pas faire grand-chose. 내 자신의 복을 주는 걸 봤어. Mais j'ai vu vraiment que Dieu me donnait beaucoup de bénédictions. 비행기를 20시간, 30시간 타도 피곤한 줄을 모릅니다. Je ne sais pas être fatigué même après 20 heures ou 30 heures de vol. 건강한 몸을 주셨습니다. Dieu m'a donné encore vraiment en bonne santé. 책을 나 같은 사람 쓴 책이 전부 베스트셀러가 돼서 무지무지하게 팔리고 있어요. Et donc mes livres sont devenus des best-sellers et ça se vend vraiment très bien. 우리가 시작한 그라시아도 세계 최고가 되고요. La chorale qu'on a commencé, la chorale Gracias qu'on a commencé est devenue la meilleure chorale du monde. 우리가 가진 복음은 세계 많은 목사님들은 깜짝깜짝 놀랍니다. Et l'évangile qu'on prêche, lorsque les autres pasteurs écoutent cela, ils sont aussi étonnés. 그 저는 아무것도 할 줄 모르는 사람이었는데 Moi, j'étais quelqu'un qui ne savait rien faire, 내가 복음을 위해 사는 동안에 mais tant que je vis pour l'évangile, 건강한 몸도 주시고 Dieu m'a donné encore en bonne santé. 물질적인 뒷받침도 해주시고 Dieu m'a aussi soutenu financièrement. Dieu m'a donné des bénédictions. IYF나 그라시아스 합자는 이런 것만 아니고 최근에 마인드 교육을 통해 전 세계가 문을 여는 겁니다. Mais non seulement IEF ou la chorale Gracias, il y a aussi la formation de l'esprit. Dieu nous a donné vraiment beaucoup de bénédictions. 제가 지난 얼마 전에 이디오피아에서 총리를 만났는데 Et donc récemment en Éthiopie, j'ai rencontré le ministère. 아프리카 갔다 Le ministre. 오면서 잠깐 이디오피아 들렸는데 그때 교육부 장관을 만났어요. Et aussi j'ai rencontré là-bas le ministre de l'Éducation en Afrique. 그래서 교육부 장관을 만나 교육부 장관이 무슨 얘기냐면 지금은 이디오피아 학생들이 온순해 보이지만 Il disait, le ministre de l'Éducation, il disait, et vous avez l'impression que les étudiants ici sont innocents, ils sont sages. 경제로 굉장히 빠르게 발전하는데 Et l'économie de l'Éthiopie commence à se développer très vite. 이디오피아가 학생들이 나쁘게 질 거라고. Et il disait que les étudiants vont devenir plus violents lorsque l'économie va se développer encore plus. 정말 그 말 그대로 그 경제 그 이디오피아 학생들이 막 정부에 대항하는 데모를 했어요. Et quelques temps plus tard, les étudiants se sont vraiment révoltés contre le gouvernement. 정부 직원 정부 사람들 막 깜짝 우리 학생들이 이렇게 난폭할 줄 몰랐다. Et les gens qui travaillent dans le gouvernement, ils disaient, je ne savais pas que les étudiants pouvaient être aussi violents. 만나 이야기했던 그 총리 청소부 장관님이 교육부 장관님이 그때 구원을 받았어요. Et le ministre de l'Éducation qui avait discuté avec moi ce jour-là, il a reçu le salut. 이분이 장관님 구원을 받고 어떤 총리께서 이분을 기회 봐가지고 바로 총리 밑에다 두신 거예요. Et donc, il a reçu le salut, et puis, il est devenu directement en dessous, la personne la plus importante en dessous, juste après. Et donc, j'avais visité environ pendant 2 jours. 그 교육부 장관이 했던 분이 총리에게 이야기를 했어요. Le ministre de l'Éducation a dit, 수호자님이 앞으로 청소년들이 심각해질 거라 이야기를 했어요. le pasteur au départ a dit que ça va devenir encore pire. C'est ce qu'il a dit au Premier ministre. 깜짝 놀라 저를 총리 공간에 초청을 했어요. Et le Premier ministre, il a été étonné, et puis il m'a invité à le voir. 청소년분이 이야기하니까 총리 정말 우리나라에 필요한 때 오셨다고 하면 Et le Premier ministre me disait, vous êtes venu à un moment vraiment très important. 건물 하나 주십시오. Et je lui ai dit, pour qu'on puisse travailler, donnez-nous un bâtiment. 그래 우리가 정말 일할 수 있도록 뭘 하냐면 땅도 달라고. Et je lui ai dit, pour qu'on puisse travailler, donnez-nous aussi des terrains. 그리고 제가 이현 총리한테 총리하고 대통령하고 면담 밑에다 안 움직이지 아무 일도 못 하겠다는 거였어요. Et donc, il disait qu'il n'avait pas encore discuté avec, il ne pouvait pas rien. 청소부 장관하고 교육부장 같이 앉아서 박무관 지시를 다 해라. Et donc, il a appelé le ministre de l'Éducation et il a dit de faire ce que le pasteur Park dit. 나라마다 우리 앞에 문을 열어주세요.
Ainsi, Dieu nous a ouvert vraiment les portes dans les pays, dans les autres pays. 처음에 제가 복음이 굉장히 어려워 보였어요. Au début, prêcher l'évangile, j'avais l'impression que c'était difficile. 힘들어 보였습니다. Je pensais que ça avait l'air vraiment difficile. Et je pensais, est-ce que je pourrais vraiment faire cela? 근데 제가 일을 할 때마다 하나님의 귀한 손길이 우리를 돕는 걸 봤어요. Mais à chaque fois que je travaille, je ressens vraiment les mains de Dieu qui m'aident. 이제 내 나이 또래의 사람 만나보면 Maintenant, lorsque je rencontre les gens de mon âge, 나는 내 나이 또래 사람 치고 내가 제일 못난 사람이었는데 quand je regardais les gens de mon âge, j'étais le plus mauvais. 좋아해지는 사람과 하면 그 복된 삶을 사는 사람 없는 거예요. Mais aujourd'hui, quand je regarde les gens de mon âge, je suis la personne la plus heureuse. 바울과 바나바가 이제 하나님의 인도를 받아서 안디옥을 떠나서 달려나가고 있어요. Et donc Paul et Barnabas, ils ont reçu le guide de Dieu et ils sont allés vers l'église d'Antioche. 이제 바울과 비시디아 안디옥에서 복음을 전하는데 Et puis Paul prêche l'évangile à Antioche de Pisidie 막 방해를 했어요. et les Juifs les dérangent. 바울이 하나님이 우리에게 이방인에게 복음을 전하라고 하시는구나. Ah, Dieu nous dit de prêcher l'évangile aux païens. 그냥 유대인들이 방해하는 방해가 아니라 이방인의 복음을 전하 문을 연다는 사실 알았어요. Et donc ce n'est pas seulement un empêchement, mais Dieu ouvre les portes vers les païens. 그래서 그때부터 바울이 이방인에게 복음을 전하기 시작합니다. Et c'est à ce moment-là que Paul commence à prêcher l'évangile aux païens. 하나님이 정말 놀랍게 일을 하시는 걸 보세요. Et donc on voit vraiment que Dieu travaille merveilleusement. 박영준 목사님 얘기하기를 작년 한 해 동안에 5개월을 해외에 살았다고. Et il a dit, le pasteur Barajot, il a dit qu'il a vécu environ plus de... 2017년 한 해에도 Il a vécu vraiment beaucoup à l'étranger. 나라 이방인들의 복음을 전하려고. Et donc nous aussi, on voudrait vraiment prêcher beaucoup l'évangile aux autres pays, à beaucoup de pays. 사도행전 13장 47절에 Dans le verset 47 de l'Acte chapitre 13, 주께서 이같이 우리에게 말씀하신 내가 너를 이방인의 빛을 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 했습니다. car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 이제 주님께서 우리를 통해서 세계 땅끝까지 복음을 전하 이방인들의 복음 전하 그 길을 여셨다고 하셨습니다. Et donc Dieu a dit qu'il a ouvert la porte pour qu'on puisse prêcher l'évangile aux païens. A todos los gentiles del mundo. 우리가 이방인에게 전 세계 복음 전하는 이러한 일에 마음을 같이 할때 Lorsque on réunit notre cœur pour prêcher l'évangile partout dans le monde, 마치 사르밧 과부가 가루 한 움큼 가지고 자기가 먹고 하나님께 드렸더니 큰 가루통에 가루 크지 않는 통을 주신 것처럼 c'est comme Dieu a donné à la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta qui a donné la petite poignée de farine d'abord au serviteur de Dieu et elle a reçu beaucoup de farine après qu'elle a donné. 2017년을 맞는 기뻐서 성교의 모든 사람에게 이 말을 전하고 있습니다. En 2017 aussi, j'aimerais prêcher cette parole partout dans le monde. 여러분이 가루 한 움큼을 가지고 아까워서 못 드리고 정말 그 큰 가루통에 꺼짐없이는 그 가루통을 버리겠습니까? Ou est-ce que pour une poignée de farine, est-ce que vous allez abandonner un vase qui donne continuellement de la farine sans arrêt? 여러분 두려워하지 마십시오. N'ayez pas peur. 하나님을 믿으십시오. Croyez en Dieu. 가루 한 움큼을 하나님께 드렸는데 On a donné cette poignée de farine à Dieu. 하나님 그 사람에게 꺼지지 않는 가루통을 준다고 약속 그대로 하셨습니다. Et Dieu donne en retour un vase qui donne continuellement de la farine sans arrêt. 복음을 일하면 어려울 거야. Ah, si je fais le travail de l'évangile, ça va être difficile. Ah, je vais devenir pauvre. 고생할 거야. Je vais souffrir. 힘들 거야. Ça va être difficile. 믿음이 없어. Je n'ai pas la foi. 난 이래 못해. Je ne peux pas le faire. 그런 생각을 가지고 가루 한 움큼을 지고 웅크리에다 죽게 만들려고 사탄 우리를 속이고 있습니다.
Satan nous trompe pour qu'on puisse tenir seulement cette poignée de farine et qu'on meure juste après cette poignée de farine. 자, 기본소의 선교의 행자명 가운데 많은 분이 아직도 가루 한 움큼을 놓지 못하고 벌벌 떨면서 그 기간 동안 줄 큰 갈통에 넘치는 가루를 받지 못하는 사람들이 많습니다. Parmi les frères et sœurs de la mission de la Bonne Nouvelle, il y a beaucoup de gens qui tiennent toujours cette poignée de farine au lieu du vase, qui donnent continuellement de la farine sans arrêt. 기본소의 선교의 모든 사람들은 Et donc, tout le monde de la mission de la Bonne Nouvelle, 하나님을 믿읍시다. nous devons croire en Dieu, croyons en Dieu. Plutôt que nos pensées, 내가 내 생각을 가지고 기대하고 있는 그 길을 내려놓고 je dois laisser abandonner mes pensées 그럼 생애를 하나님의 손에 드리십시오. et puis vous devez donner votre vie à Dieu. 가루 한 움큼 들였을 때 영원히 없어지지 않은 넘치는 가루통을 받아서 나만 내 가족, 내 친척, 내 주위 사람 많은 사람의 생명을 살리는 것처럼. Lorsque vous avez donné cette poignée de farine, vous avez reçu de la farine inépuisable et vous pouvez sauver votre famille, vous pouvez sauver votre ami, vous pouvez sauver tout le monde autour de vous. 여기 성경에 이렇게 말합니다. Ici, c'est écrit dans la Bible. 그래서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛을 삼아 너를 땅과 같이 구원하게 하려고. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. 지금까지 사르밧 과부가 가루 한 움큼 가지고 자기 인생을 살았더라면 곧 그는 굶어 죽고 말았을 거예요. Si la veuve de Sarepta avait continué à vivre sa propre vie et qu'elle avait toujours tenu cette poignée de farine, elle serait morte très vite. 그걸 하나님께 드렸었는데 Mais elle a donné cette poignée de farine à Dieu. 이제 끊어지지 않은 큰 가루통을 받아서 정말 기뻐하고 많은 사람들을 기근에서 건져내는 그런 일을 했습니다. Et maintenant, elle a reçu un vase de farine inépuisable. Elle a pu sauver beaucoup de gens. Elle a pu sauver beaucoup de gens de la famine. 하나님이 사르밧 과부의 가루통을 주신 것처럼 Et donc, comme Dieu a donné ce vase à la veuve de Sarepta, 사는 적은 그 안일 그걸 손에 놓고 on doit laisser 그걸 하나님의 손에 드리면 on doit laisser ce plaisir de corps temporel 가루통을 가지고 et on doit prendre de Dieu ce vase qui donne continuellement de la farine. Ainsi vivre avec. 내 가족들도 살고 Et ainsi mes amis peuvent vivre, ma famille peut vivre. 살고 Les cousins aussi peuvent vivre. 주의 주하는 많은 가까운 사람을 살리는 그런 기적을 일으키려고 합니다. Dieu voudrait donner un miracle de sauver beaucoup de gens autour de nous. 사르밧 과부에게 하신 것처럼 Comme il a fait à la veuve de Sarepta, 이제 하나님이 여러분에게 눈에 보이지 않는 가루가 가득한 많은 사람의 생명을 기원을 건지는 그 길을 그 가루통을 우리에게 주시려. Dieu veut nous donner ce vase, ce chemin où on peut sauver beaucoup de gens. 그 일을 위해서 내가 가지고 있는 적은 가루통을 하나님께 드리십시오. Et donc on doit donner notre poignée de farine à Dieu. 저는 제 자신을 주님께 드리고 Et moi, je me suis donné moi au Seigneur. 이걸 주님께 드리고 Je me suis donné ma famille au Seigneur. 주님께 드렸습니다. J'ai donné toutes choses au Seigneur. 제가 주님 믿기 때문에 가난하고 어렵고 힘드는 줄 알았어요. Oh, je me suis dit que, à cette époque-là, je me suis dit que j'étais en difficulté. 최근에 제 책이 너무너무 잘 팔리면서 물질적으로 제가 궁핍함이 없게 했습니다. Mais récemment, parce que mon livre s'est très bien vendu, il m'a financièrement beaucoup soutenu financièrement. 복음 위해 쓰는 동안에 Et pendant que j'utilise cet argent, non pour moi, mais pour l'évangile, 끝까지 제 앞에 복음의 문을 열고 전 땅끝에 많은 구원받는 이 기쁨을 우리에게 주었습니다. Dieu me donne la joie de pouvoir prêcher cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il me permet de faire cela et je suis vraiment joyeux de cela.
Satanás le va a engañar Mais a Satan ustedes. nous guide toujours. 춤추고 난 뒤에 Il nous trompe. Puede que tú entregues Il esa dit, vasija de après avoir donné harina. cette poignée de farine, 니만 손해 보잖아. Cuando s'il no n'y a te plus de pasa farine nada, et tú te qu'il a vas a menti, perjuicio c'est toi para qui vas ti. perdre. 너가 먹으면 치워. Ne lui donne pas, mange et mange. 마귀는 몇 번이나 그 사르밧 과부에 그 얘기했는지 모르겠어. No sé Je cuántas sais pas veces combien de Satanás fois le est-ce que habrá Satan a dit cela hablado à la a veuve de viuda Sarepta. 그 사르밧 과부는 사탄의 음성을 듣지 않고 하나님의 종의 말씀을 Pero 믿었어. la viuda de Mais Sarepta la no veuve de escuchó Sarepta n'a la pas voz de écouté la voix de Satanás, Satan, sino elle a que écouté escuchó la palabra voix 자, 이제 du serviteur de Dieu. 지금까지 미련하게 가루 한 움큼을 쥐고 내 손에 있는 이걸 쥐고 발발 떨고 있어. Nosotros Nous hasta aussi, ahora nous avons jusqu'à hemos maintenant solamente mirado toujours écouté la una voix de harina Satan, de mais las manos, nous devons nada maintenant más. écouter la voix de Dieu. 2017년에는 Maintenant, dans l'année de 2017, 그 사르밧 과부가 가루 그것 하나님 사람에게 드리고 on doit donner, comme la veuve de Sarepta, cette poignée de farine que nous tenons, 자기 가족과 친척과 주위와 이웃 모든 사람을 살릴 수 있는 큰 귀한 가루통을 얻었어요. maintenant nous avons obtenu un grand vase qui peut sauver tout le monde autour de nous. 주님께서 우리에게 명하셨습니다. Dieu nous a ordonné, 내가 너를 이방인의 빛을 삼아 땅 끝까지 구원하게 하라. je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. 너무 아름다운 복을 줬습니다. Nous a donné vraiment une grande bénédiction. 그러니까 이 복을 받기 위해서는 Mais pour recevoir cette bénédiction, 여러분 자신을 주님께 드리는 것입니다. vous devez vous donner au Seigneur. 가루 한 움큼 주고 Vous devez donner cette poignée de farine. 이번에 소프라 체헤미가 거기 나왔습니다. 그 크리스마스 칸타타 2막에 나와가지고 구두 딱 열어보니까 구두 안 나오고 성냥팔이 소녀가 나왔습니다. Et donc, la soprano de Chemi, elle est venue dans la deuxième acte, et puis elle a dit, est-ce que ce sont les chaussures, et puis elle a trouvé la petite fille aux allumettes. 너무너무 은혜로운 시간입니다. Et donc, c'était un moment vraiment très merveilleux. 우리는 그 한 움큼의 가루를 정말 하나님께 드리고 Nous devons vraiment donner cette poignée de farine à Dieu. 그거 먹고 죽을 건데 Et puis, si nous mangeons cela, on va mourir. 나만 배부른 게 아니고 Ce n'est pas moi qui va avoir je serai pas seulement rassasié, je serai pas le seul à être rassasié, mais ma famille, mes cousins, mes amis, les gens que j'ai vus. 그 복을 주셨어요. Dieu nous a donné la bénédiction de pouvoir sauver tous ces gens-là. 그 복을 주기 전에 하나님은 네가 나를 믿는지 안 믿는지 보십니다. Et avant de donner cela, Dieu nous regarde d'abord si on croit en lui ou pas. 하나님을 믿으면 조금도 힘없이 가루통 한 움큼을 드릴 수가 있어요. Et mais si on croit en Dieu, on peut donner sans hésiter cette poignée de farine. 자 이제 우리가 지금까지 가루 한 움큼을 쥐고 발발발 떨고 있어요. Jusqu'à maintenant, nous avons tenu cette poignée de farine et nous tremblions. 이제 여러분 자신을 하나님의 손에 드리십시오. Mais maintenant, vous devez vous donner au Seigneur. 하나님께 여러분 주변을 다 구원할 넘치는 가루통을 주시려고 가지고 계십니다. Et Dieu est prêt à vous donner un vase qui peut sauver tout le monde autour de vous. 그래서 여러분 제가 제 자신을 주님에 드렸는데 Et c'est pour ça que je me suis donné au Seigneur. 너무 행복합니다. Et je suis vraiment très heureux. 저도 건강하고 제 아내도 건강하고 Je suis en bonne santé, ma femme est en bonne santé aussi. 또 귀하게 하나님 쓰임 받고 제 아들도 하나님의 쓰임 받고 Ma fille est utilisée par Dieu, mon fils est utilisé par Dieu. 저 손자들도 잘 자라고 Et- 천가까지 복음의 문을 열 땅 끝까지 복음을 전하도록 했습니다. Et mes petits-enfants grandissent bien et Dieu m'a permis de prêcher l'évangile aux extrémités de la terre. 이 귀한 복을 박옥수 목사는 몇 명만 갖지 말고 기쁜 소식 선교에 속한 모든 분이 받으시길 바랍니다. Et j'espère que cette parole ne sera pas seulement dans le cœur de certaines gens, mais que cette parole sera dans le cœur de tout le monde de la mission de la bonne nouvelle. 그래서 여러분 우리가
하나님 말할 수 없는 은혜를 있고 Y que Ainsi, nous pouvons aussi obtenir la grâce inexprimable de Dieu 복을 받게 되게 됩니다. et aussi une bénédiction et une grâce éternelle de Dieu. 주님께서 2017년 한 해 Durante este Le año del Seigneur, año dans l'année 2017, 우리로 이방인의 빛을 삼는다고 말했습니다. il nous a établi la lumière des nations. para predicar el 우리로 evangelio a 말미암아 los gentiles. 전 세계를 구원하는 그 일을 여실 것입니다. Dios Et Dieu va nous ouvrir le chemin vers les nations. al mundo. 지금까지 가루 한 움큼 들고 못 나가서 발발 떠는 분들이 계십니다. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui tiennent toujours cette poignée de farine et qui a peur et qui ne se met pas devant. 새해가 밝았습니다. Mais maintenant, nous avons cette nouvelle année 2017. 이제 우리 생각을 믿지 말고 Maintenant, ne croyons plus en nos pensées, 바르박 과부처럼 comme la veuve de Sarepta. 하나님의 말씀을 믿고 Croyons en la parole de Dieu 한 움큼의 가루를 드리고 et donnons cette poignée de farine à Dieu. 여러분 삶을 통해서 수많은 우리 이방인들이 구원받는 놀라운 역사가 일어나게 되기를 바랍니다. Pour que ainsi, de multitudes de nations, tout le monde puisse recevoir le salut dans le monde. 하나님 우리 가운데 어느 사람도 미련하게 그거 잡고 큰 복을 놓치는 그런 어리석은 자가 되지 않도록 이끌어 주시기를 빕니다. Et je prie vraiment Dieu pour que Dieu puisse guider tout le monde vers ce chemin-là. 2017년에는 우리나라 전 세계 사역자 복음 선교가 너무 부족한데 우리 모두 일어나서 전 세계 복음 전가하는데 함께 하시게 되기를 바랍니다. Dans l'année 17, il nous manque vraiment beaucoup de gens pour prêcher l'évangile. Alors levons-nous tous pour prêcher l'évangile partout. Para predicar este evangelio al mundo entero. 예, 이 사모님이 저보다 열을 더 많이 올리셨습니다. Et j'ai l'impression que la personne à côté de moi crie plus fort que moi. 네, 좋습니다. Muy bien. C'est bien. 복음을 위해서 우리 자신을 드리고 Donnons-nous pour l'évangile. 온 세상을 구원하는 그 일에 하나님의 뜻을 이루는 여러분 되기를 바랍니다. Et j'espère que vous serez la personne qui va accomplir la volonté de Dieu. 하나님 여러분 모두를 축복해 주실 줄 믿습니다. Et je suis sûr que Dieu va tous vous bénir. 하나님 2017년에 우리에게 준 축복은 La bénédiction que Dieu nous donne dans l'année 2017, 사람과 가부와 가루통에 가루를 드린 것처럼 comme la veuve de Sarepta qui a donné cette poignée de farine, 우리 자신을 드려서 온 세상이 구원받는 그런 놀라운 일에 쓰임받는 사람들에게로 그 복이 돌아갈 줄 믿습니다. je suis sûr que la bénédiction va nous atteindre et qu'on pourra prêcher l'évangile et sauver beaucoup de gens autour de nous. 우리의 이런 귀한 복을 주신 하나님을 찬양합니다. Et donc, je glorifie, je rends louange à Dieu qui nous a donné cette grande bénédiction. 많은 영혼을 건질 수 있도록 하신 하나님께 영광을 돌립니다. Je rends gloire à Dieu qui nous permet de prêcher l'évangile, de sauver beaucoup de gens autour de nous. 기도하겠습니다. Je vais prier. 하나님 아버지 감사합니다. Seigneur, je te remercie. 우리로 이방의 빛을 삼는다고 말씀. Vraiment, tu as dit que tu vas nous établir en tant que la lumière des nations. 변하게 하시려고 뜻을 정하셨습니다. Et nous as donné la volonté de sauver les gens jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, tu seras avec nous. 온 세상의 복음 전할 일에 쓰임을 받게 해주옵소서. Et fais-nous te servir pour qu'on puisse prêcher l'évangile aux extrémités de la terre. 함께 이 말씀을 믿고 Et ainsi, pour qu'on puisse guider nous, pour qu'on puisse croire en ta parole, en cette parole. 자신을 드려서 Et maintenant, permets-nous de nous donner à toi, 온 Seigneur, 세상에 구원받는 놀라운 역사 일어나게 해주옵소서. pour que partout dans le monde, le travail de l'évangile soit manifesté. 우리가 일을 한 동안에 Pendant que nous travaillons, 우리 건강을 지켜주시고 protège notre santé. 가정과 우리에게 속한 모든 것에 하나님의 은혜를 더하실 줄 믿습니다. Et je suis sûr que tu vas nous donner encore plus de grâce dans notre famille et autour de nous. 주를 찬양합니다. Alléluia, je rends gloire au Seigneur Jésus. 7년을 축복하시옵소서. Bénissez l'année 2017. 기본의 선교회를 축복해 주옵소서. Et bénis-nous là aussi la mission de la bonne 하나님이 nouvelle. 우리를 복내려 주시기를 바랍니다. Et je voudrais que Dieu nous donne cette bénédiction. 감사합니다. Je te remercie. 예수 그리스도와 함께 2017을 맞는 게 너무 행복합니다. Je te remercie Seigneur et je suis vraiment très reconnaissant de recevoir aussi cette nouvelle année 2017. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amén. Amen. 감사합니다.
Muchas gracias. Merci beaucoup.